Preacher Brother Rulan Cardenas. Atong palakpakan ang atong buong Diyos, may mal. Amen. Praise the Lord. Bless by the picture, Brother Yusip. Ang putas Ginoo mag-isang. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat Ginoo ning adlaw sa panagtigom sa mga balaan ni Pita sa dakong liluan o Dios. Salamat Ginoo sa mga unang bahin sa mga pagsimba kanimo sa mga awitan, tugtugan, mga paghugyaw Ginoo pagpasalamat. Salamat sa presensya Ginoo nabati gikan pa sa joyful song, solemn song Ginoo. Salamat o Dios ning tanan bisan pa mas tanang mga pag-awit sa atong mga bilabid choir member, mga Pinoon sa division sa choir. Salamat Ginoo ikaw ang kabubuo sa presensya, mga Pinoon sa mga buhing kadaugan. Ang mga bati Ginoo ikaw naghatag ka namog kadasig kanunay. Mga Pinoon ikaw naghimog mga milagro sa matag usa ka namo Dios. Ikaw nag-ayos sa mga balatian, ikaw naghatag kabaguhan sa kinabuhi mga Pinoon. Ang imong ngalan Ginoo among gipasidunggan ning orasa mga Pinoon. Salamat Ginoo sa paghatag, nakatuon kami sa paghatag para Ginoo panalanginan mo Ginoo matag usa ka namo Dios. Salamat sa mga blessing, hilabaw sa tanang spiritual na blessing dili lang sa material. Salamat sa tanang mabutang o Dios sa mga pulong nimo Ginoo kami pataling hugo Dios sa makausap Ginoo pasaylo ako sa kumanahimong kalapasan mga pagkukulang mga Pinoon haleluya bilang tao Dios mga shortcomings kanahimo mahal Pinoon mga pagkukulang patawarin mo ko mahal Pinoon pangunahan mo kami Dios kaming tanan Ginoo mahal Pinoon ikaw Ginoo bagabutang sa imong pulong sa mo kasing-kasig hunahuna Ginoo ako mahimo sa kagalingon tangtang Ginoo ang tanang mga latagaw nga hunahuna Ginoo mga pagduduha mga makahinaan mga Pinoon mga pagalinlangan mahal Pinoon sa pangalan ni Jesus doubt and belief cast out in Jesus name we pray. Amen, amen. Atong palapakan atong Ginoo maigsoon. Dalagon Dios mga minamahal, unas tanan pinakataas nga pagdaig, pagsimba kadungganan, kamayaan iya lang sa atong dalagon Dios. Ug dubli pagtaw sa atong beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida atong mga pastor, mga paghandom sa maayong pagtudlo sa atong beloved sa Pastor Linas Almeida sa pulong sa Ginoo. Ug maayong rather may udto pa din naton tanan, maigsoon duha man kagawain diri. Sa Lapu-Lapu usa naman ang god dito diri duha pa tungod sa atong gahimtang diri nga open maguta. So maing buntag mga sa kautuhon tanan sa atong mga kapwa mga gawa bilabid part-time preachers, co-preachers, co-workers sa tanan nga igsoon nga ni karon dinhi bisita kuno galing do naman maing sa kautuhon ng tanan mga minamahal sa atong mga kaigsoon nga ni karon dinhi maigsoon ug alabaw na gyud sa atong dalaygon ug buutan na Dios mga minamahal. Ang tanang malipayon mosinggit to praise the Lord. So malipayon ang tao nga nag-alagad sa Ginoo. Amen. Amen. Kaya bulahan ang tao kan sa mga sala di na paghandumon sa Ginoo. Amen. Dapat maigso maglipay ta mga minamahal nga ang atong mga atong kinabuhi may sugitagaan sa Ginoo nga bag-ong direksyon mga igsoon. Nya importante mga minamahal nga wa tay laing pahimutan kundi ang Ginoo. Amen. Praise the Lord. Mianhi ta dili tungod kay napugos lang ta nga niata ni simba sa Ginoo mga napugos ta sa atong asawa nga mainiton nipugos sa sumbana nga mainiton sa atong mga anak o sa atong mga loved ones mga minamahal kay dunay ingon amin napugos lang mga minamahal kita maiso na nasayod ang Ginoo kinsa atong napugos pero nasayod ko mga minamahal wa ta pugsa maiso nga niata karon dinhi maiso dili kinasing-kasing gyud nga niata tungod kay atong gimahal ang Ginoo. Amen. Atong palapakan atong Ginoo maiso. Kaya ingon sa Ginoo, if you love me, keep my commandments. Kung ako inyong gihugma, kung higugma kamo kanako tinuod, bantayin ninyo, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Amen. Kaya usa sa mga sugo sa Ginoo dili ta mobiya Hebrews 10:25 nga dili ta mobiya sa panagtigom maigsoon. Dili ta mag-absent ba. Di na to biyaan na panagtigom sama niini mga igsoon na panahon sa simba. Maigsoon ato gyud nga hatag panahon nga ang atong hunahon kasing-kasing musimba gyud sa Ginoo. Amen. Amen. Murag Hebrews 10:25 na maigsoon. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manners of some is but exhorting on others. So magtinambagay kita maigsoon. Kaya side ta maigsoon nga ang pagbalik o ang panahon maigsoon hapit na gyud moabot ang panahon nga ato na makita ang Ginoo. Amen. Amen. Kaya mga minamahal, ang atong panganoy gid maigsoon sukad ta na save. Grabe atong pagpasalamat kay atong mga testify ta diri maigsoon nga sa una atong kinabuhi, mauni atong kinabuhi before after ang atong gisulti mga minamahal nga sa una naglunan ta sa kasalanan, puno sa bisyo unya paabot diri atong gisaysay maigsoon nagpapasalamat ta sa Ginoo. Mga minamahal nga atong gipasalamatan ang Ginoo maigsoon nga ang atong kinabuhi, itagaan sa Ginoo kabaguhan mga igsoon.
Unya siya ang nag-ayos ng mga balatian ug nagpasalamat ang nakaplagan kining maong bulaton nga tungod niini maigsuon mga minamahal ang atong kinabuhi maigsuon dunay kabaguhan. Amen. Amen. Unya giluwas sa Ginoo sa katalagman, balatian usa nang kanang balatian usa na katrahedya maigsuon sa kinabuhi. Pero usahay tugutan sa Ginoo maigsuon nga mabot ang balatian. Dunay time nga abot ang balatian tungod sa atong maaring trials sa manihob gitest hob sa iyang sa di lang sa financial dili lang sa financial may maging sa kanyang physical. So nasulayan si Hob nga nagkaroon siya ng karamdaman, mga minamahal. Pudo na po'y tayo mga minamahal nga atong i-search ng gagalingon basig doon natin karamdaman nga ang hinungdan ana maigsoon tungod sa atong mga kasalanan. Amen. Amen. Tungod sa kasalanan usay tungod sa kasalanan moabot yun ang balatian. Usa may kusa balatian, dili mataditsong mamatay, dunay hinungdan ngano ang tao mamatay. Amen. Amen. Things will be wisdom for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So ang bayad yun, ang maging consequences sa kasalanan mao ang kamatayon. Amen. Tanam si praise the Lord. Puro kita maigsoon masakita pero nahibaw ta mga minamahal nga sa dihang masakita unya maghinulsulta ang uban nato gipangayo na sige daghan gipangayo nato gipangayo diri sa Ginoo halos tanan-tanan gipangayo sa Ginoo pud na gid tay maigsoon nga dili na tayuhon kay pamaagi na to nga kuhaon tas Ginoo. Amen. Amen. Puro bago ta gikuha gipasaylo sa Ginoo. Atong palapakan atong Ginoo maigsoon. Mao na pinakanindot mga minamahal kay kaning atong lawas biyaan magyud nato ni dili magyud ta mulungtad ining lawasa. Mabot na gyud ang time maigsoon nga atong talikdaning atong lawas ngayon tanon. Amen. Si praise the Lord. Kaya mga minamahal atong sa atong pag-alaga sa Ginoo maningkamot ta mga minamahal. Ug nasayod ta maigsoon sa atong pag-alaga sa Ginoo maigsoon dunay mga pagsulay unya dunay bitay panultihon nag-ingon mga minamahal nga we cannot please everybody but we can please God. Dili tinuod maigsoon nga bisag unsaon ni maghimog maayo, bisag maghimo patag maayo, talagang maayo magibuhaton ang maayo kay doon na may resulta ang magbuhat og maayo. Pwede kalikan maigsuon nga doon na gitawong nga di ganahan nato bisag atong gibuhat maayo na di gusto nato, di makauyon nato, ug doon na po'y mulutos nato, doon na magbibiyay nato, na magbulbugal nato, bisag atong gipakita nag maayo, ang isukli dili maayo, sige lang. Ayo kaguol ana maigsuon. Bahalag dili mahimot nimo ang tao, basta mahimot lang ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Praise the Lord. Ang lisod ba kanang gitawag og if you are a man pleaser, you cannot please God. Kung ikaw usa ka ang imong kinabuhi magpahimot ka sa tao, dili gid ta makapahimot sa Ginoo. Amen. Amen. Pero kung ang imong pahimutan ang Ginoo, mga minamahal, bahalag dili malipay nimo ang tao. Ato man ang nasinati, kitang nasib na sa panimalay, atong mga loved ones nga pamasib, murag OA ta nila, murag kanang killjoy ta nila, unsa nila isulti nila, ka-OA ba ninyo, kalain ba ninyo, murag kulusyang ba ninyo, unsa nila ilang isulti sa atong bayhon, sa atong kinabuhi. Nga daw di sila malipay nato, mas malipay sila sa mga bugal-bugalon nga ilay kuyog, mas malipay sila sa mga himalikas nga tao, mga minamahal. Mas ganahan sila makikuyog atong mga taong palaway. Katong mga taong isog, kita maisun nga murag nga bababsano na, kitang maisun nga murag mag-ingon tag maglitok, magampo ta, mubayo ta sa kamot nya maglitok tag halipres si Lord, murag ang mga tawo nato maisun atong mga labuans uihan sa atong kinabuhi. Amen. Dunay mga ingon ana mga minamahal. Si praise the Lord. Dili pa makikuyog na to, hindi kong kuyog nimo Una gawas to kay maan akong born again, katoliko bi ako. Mga minamahal, do na gitaw nga di mahimot nato apan magpasalamat ta ang Dios mao'y nahimuot nato karon. Atong palapakan atong inumisa. Tama si praise the Lord. Dili sa 1 Samuel chapter 2 verse 29 to 30 atong basahon. Unang Samuel chapter 2 verse 29 to 30 maigsuon kani kinabuhi ni Eli nga usa sa mga high priest sa iyang kapanahon. Sa basahon sa unang Samuel kapitulo 2 versikulo 29 hangtod 30. hangtod 30.
Karon si Eli tigulang na kaayo, ug siya nagadungog sa tanan nga gihimo siyang mga anak nga lalaki sa tibuok Israel. O giunsa nila sa paghigda ipon sa mga babae. Ato na lang ta sa litson na ta sa 29, kaya aron di mataas. Pero sakto na yung magibasa, mao na hinungdan iyang anak tungod sa mga binatan si anak na damay si Eli nga usa ka high priest. Sige. Verse 29. Nganong gipatiran mo ang akong halad o ang akong hatag, nga akong gisugo sa akong puloy-anan, o nagatahod sa imong mga anak nga lalaki, labaw pa kay kanako. Aron sa pagpatambok siyang kaugalingon uban sa labing maayo, sa tanang mga halad sa Israel nga akong katawhan. Busa ang Dios sa Israel miingon, ako nag-ingon sa pagkatinuod gayod nga ang imong balay o ang balay sa imong amahan, magalakaw unta sa tubangan nako sa walay katapusan. Apan karon ang Dios nagaingon, ipahalayo kanako, kay kanila nga nagapasidungog kanako, ako magapasidungog, o kanila nga nagatamay kanako pagatamayon. Amen. Amen. Atong palabakan ng pulong sa Ginoo. Pakiandam ang 1 Samuel chapter 15 verse 24. May suon mao nag-ingon sa Biblia mga minamahal. Nga nganong gipatiran mo ang akong halad ug ang akong mga offering o halad o hatag nga akong gisugo sa akong puloy-anan o naghatod sa imong mga anak nga lalaki labaw pa kay kanako o nagapasinungog sa imong mga anak nga lalaki labaw pa kay kanako aron sa pagpatambok sa kaugalingong uban sa labing maayong halad sa Israel nga akong katawhan sa English sa verse 29. Masig ingon sa English version sa 29 verse 29. Maigsoon. Ingon sa balang kasulatan mga minamahal sa verse 29. Ingon pa maigsoon, wherefore ye keep ye at my sacrifice and mine offerings which I have commanded thee in my habitation, and honorest my son above me. So ato makita maigsoon nga ang Ginoo, mga minamahal, nasuko ang Ginoo ni Eli. Ingon nga usa siya sa iyang panahon siya ang usa sa mga high priest ayang panahon mga minamahal. Tungod kay iyang mga anak maigsoon wa niya maikurik. Amen. Amen. Mas gipasidunggan pa, mas hatagan pa niyang dako nga pagtagad iyang anak kaysa paggamit sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Si Eli usa sa high priest nga gitugyan siguro magtrabaho sa templo sa iyang laray maigsoon usa ka Levite kaysa panahon sa Old Testament maigsoon ang mahimong priest o high priest mga minamahal kinahanglan gikan sa banay sa Levites o ani Aaron maigsuon mga Levita na sila ilang katungdanan maigsuon ang 12 tribes of Israel maigsuon ang banay sa mga Levita mo ay hatag katungod nga magdumala sa templo sila ang full-time worker sa atong panahon na dili tanan full-time worker kay kinsa na may maghatag sa buhaton sa Ginoo. Amen. Amen. Ang panimalay ni Eli o sa high priest maigsuon dili basta-basta mga di man bilang mga magagawa dili sayon ang pagka-worker paigsoon pero amo nakita maigsoon sa paguna pa po mal pastor maigsoon nga ang kaning pagka-worker o pagka-magagawa full-time worker sa gawain sa Ginoo maigsoon dili basta-basta. Amen. Usa ka dako nga privilege alang kanamo mga minamahal. Masubo mi nga dunay mga workers nga mogawas pero ang uban nagpagamit man gyapon maigsoon okay lang mga maigsoon. Pero kanang di na gyud magpagamit sa Ginoo mao nay murag worse ang kinabuhi. Amen? Amen? Dili basta-basta, malisod man, mga isong purag ibutang sa ili, yung high priest, por ang hitabo may ison, na panamas-tamasan, tungod kay mas ang mga halad, may ison, ang mga matambok ng halad, ang mga unod, may ison, kuhaon sa mga anak ni Eli, mga minamahal. Gani, kini si ang nga may ison, si Hopni o si Pinihas, kini duha ka anak ng laki ni basahon the whole chapter bagson nga gipatay sa Ginoo tungod kay nagapanamas-tamas sa templo sa Dios sa mga halad mga minamahal kaya ang natabo nasuko ang Ginoo ngadto kang Eli nga usa ka high priest maigsoon og mga minamahal gitanggal siya sa iyang pagkapari. Amen. Amen. Natanggal siya maigsoon kay ang iyang balay ingon pa sa Biblia maigsoon nga sa laray sa mga fresh
ang pamilya ni Eli, mga minamahal. Ingon pa sa balang kasulatan, maigsuon sa verse 30, busa ang Ginoo, ang Diyos sa Israel, miingon, ako, nag-ingon sa pagkamatuod, gayod, nga ang imong balay, ug ang balay sa imong amahan, magalakaw unta atubangan nako sa walay katapusan. Mag-alagad sila di sa templo. Apan karon ang Ginoo nagaingon, ipahilayo kana kanako. Kay kanila nga nagapasinog kanako, ako magapasinog. O kanila nga nagatamay kanako, pagatamayon. Amen? Say praise the Lord. Kaya mga minamahal, napaka-importante mga minamahal sa itong pag-alaga. Sino usahay, kining atong mga anak ba? Ato ning bantayan, mga igsoon, kay usay may makaangin sa atong pagmalagad sa Ginoo. Amen? Amen? Mga anak, mga bisan ka mga ginikanan, mga minamahal, atong pahinumduman atong mga anak, mga igsoon, kay usahay, mga igsoon, ang makaangin usa, naningkamot ang imong bana, naningkamot imong asawa, o naningkamot ang imong anak. Pantungod nila usahay mga maapektuhan ang tibok panimalay. Amen. Si praise the Lord. Wala tayo giiguan ni maigsoon ang pulong sa Ginoo alang natong tanan. Amen. Di ta magpasagad atong sa mga ginikanan atong imonitor ang atong mga anak, mga asawa, imonitor inyong mga bana pagtingin sa inyong mga asawa. Wala man magpasabot nga sige tato silang gi-look out kanunay apan atagan gyud ato pagtagad mga minamahal para dili makasingit ang kaaway. Amen. Daghan ng mga Christian na bilong ani nga congregation nagkabulag pa. Daghang panimalay na bungkag tungod kay nakasingit ang kaaway. Amen. Usay malimtan nato ang pagpahimuot sa Ginoo. Usay atong mapahimuot-an mas atong mas gipalabi ang atong mga anak. Si praise the Lord. Naiuban na dunggan ako magtisify maigsoon sa bang outreach dili maigsoon sa dako nga sa tabunok pa sa una nga dili siya makasimba tungod sa anak nga gamay pa kayo. Amen. Dili maka-overnight kay gamay pa ang bata. Sweetheart, gamay pa ang atong anak, bugnaw ang kagabhion. Usay atong gi-idol ang atong mga anak, usay atong gi-idol ang atong bana, unsa man atong gi-idol mga minang nga usay wa na ta kabantay nga wa na nato mapahimot ang Ginoo, mas napahimot-an nato ang tao. Amen. Si praise the Lord. Magsilos ang Ginoo kung ang imong pagpahimot maigsoon mas labaw na ka nagpahimuot sa imong asawa, mas labaw na ka nagpahimuot sa imong bana, kay ingon imong bana ayaw usag simba dito. Amen. Ug mas gituman nimo ang tingog sa imong asawa o imo bang bana kaysa tingog sa Ginoo. Si praise the Lord. Ang Ginoo siluso kayo mga minamahal. Dili gusto ang Ginoo nga duna siya kanang karibal sa atong pagmahal kaniya. Dili gusto ang Ginoo nga dunay siya karibal sa pagsimba, sa pag-alagad kay pag abot sa pagsimba ang atong kasing-kasing atong itumong sa Ginoo, di ta magsuri-suri kun nga kita mulakaw man personal necessity mo mangihi human balik diri lingkod ta magpasalamat ta kadunay ti kusog gihatag sa Ginoo nga tungod sa gugugma sa Ginoo ni ata karon nag-alagad sa Ginoo nga ikalimti mga minamahal nga niagi hantud karon napay pandemic apan karon kita ato naduga mo testimony ang uban nagka-positive apan ato nakita buhi gihapon ta. Amen? Si praise the Lord. Eh di man ikalimod, ngayon sila ang COVID, kuan kanang curable. Tinud na, pero doon ay daghang namatay sa COVID. Amen? Curable, maayo, pa doon ay daghang namatay. Apan kita tanawa, namatay ba ta? Wala. Nagtestify pa ta nga, minsan man nagkaroon, minsan man gitugutas ko nagka-positive ta para mga minamahal ang atong pagtuo maging positive sab. Amen? Kay naging negatibo na ta, daghan na paabot sa mapagsuli, daghan na ta questions na ginabuhi, nang lamig na ta. Kaya usay di na ta makapahimot sa Ginoo, kaya ang Ginoo nagpahinuno natong tanan. Si praise the Lord. Sa 1 Samuel chapter 15 verse 24, ato makita si King Saul ni ang isgutan, si Haring Saul. Unang Samuel, Kapitulo 15, versikulo 24. Og si Saul miingon kang Samuel, ako nagkasala, kaya ako nagkalapas sa sugo sa Dios og sa imong mga pulong, kaya ako nahadlok sa katawhan og mituman sa ilang tingog. Amen. Amen. Atong palabakan ng pulong sa Ginoo mga minamahal. Tanawa,
maigsuon dinhi ato makita maigsuon matud pa og si Saul maingon kang Samuel, ako nakasala kay ako nakalapas sa sugo sa Ginoo, gisugo man sa Ginoo si propeta Samuel adto ang Samuel. Kay wala siya magtuman sa sugo sa Ginoo. Ang sugo sa Ginoo, ingon sa Ginoo, gisugo si Samuel, pagsulti gisugo sa Ginoo si si King Saul. Si King Saul maigsuon si Haring Saul, siya ang unang hari sa Israel. Siya ang first king. Maigsoon, walay hari na itong panahona, maigsoon sa Israel, unya ang mga tao nagdanguy-nguy sa Ginoo, mga minamahal nga gusto silang dunay manguna, dunay mamuno. Gusto ba guna way manguna pod? Kay magkayagaw ang atong katalingban. Kaya doon naging mahimong leader. Amen? Amen? Magpasalamat doon na tayo tinuod nga leader, tinuod nga prophet, nining mga bulaton, kaya naging maayos ang atong pagsimba sa Ginoo. Amen? Naging maayos itong kinabi. Dunay nakapusti, nag-prayer. Dunay for the first leading prayer of our beloved Honorable Evangelist, nanguna sa mga pag-ampo, nanguna sa mga pag-apaasa. Wala mausab. Gikay pa sa una, hangtod karon wala pababago ang ginabuha sa atong mga pastor. Amen? Kaya tagaan ito sa dubling pagtahod mga minamahal. Pero wa tay laing gipasidunggan, wa tay laing ngalan nga gipasalamatan, kundili ang atong Ginoo. Uban gimisinterpret mga ngano gipaka-Dios mga pastor, wala. Kabaw ta. Ato mga pastor, he is a man. Katulad ito, tao lang siya. Pero usakat, dili siya ordinaryong tao, man of God. Amen? Tao sa Dios. Magpasalamat ta dunay tao sa Dios nga nag-ampo alang natong tanan. Kinsa may di magpasalamat, biblical na. Ang pag-ampo sa taong matarong, dako kahimo ang nag-ampo niya. Amen? Dunay dako nahimo sa mga prayers sa mga pastor, mga minang, apan dili pasabot magsalig ta sa ampo mga pastor. Mao bitaw kitang tanan panahon sa panagsimba, magsimba kita o dunay word of God, mga pahinumdom sa Ginoo, warning sa to sa Ginoo, para kitang tanan maison kanunay mahinumdom sa pulong sa Dios. Dili kanunay nato kauba tong mga pastor, apan ang kauba nato kanunay ang Ginoo. Amen. Ang pulong sino kanunay pabati nato kanunay gisulti kanunay. Kanunay tang gi-remind usay kita mga anak, putihan ta sung ka nang mapuol na kay balik-balik anak, puol na kay balik-balik anak. Usay pa ignon pa usay nga exultive ingon pa one word is enough for a wise man. Murag ana ba? Usay di taganang pabalik-balik nga mga pagpahinumdom. Pero kinang balik-balik kun jud padi ta malimot. Amen. Si Samuel gisugo, rather si King Saul gisugo sa Ginoo kay Amalekites paison dakog sala nasuko ang Ginoo Amalekites usa sa mga sala sa Amalekites maigsoon sa ang Egypt mga katawan sa Israel maison na bilanggo sa Egypt may gisuon unya mga minanhinumduman ang kaligot-got ni Amalekites may gisuon mga Amerikanon mga minamahal mao nga Ginoo gisugo si King Saul nga amato pa si Ginoo adto ka sa kapanaw didto adto si Agag ang Amalekites laglagat patya ang tanan ang sugos niyo patya ang tanan tanan nga mga inagaw, mga bisan ang mga hayop, tanang mga hayop kanang patyon, kanding baka, tanang patyon, way buhion. Nya si King Agag, nga hari, patyon, nya ilang asawa, ilang mga bana, bisan mga bata, damay tanan ba? Tungod sa sala, damay ang tanan, tibok Amalekites, bisan ang mga bata, gagag may patyon tanan. Amen? Si praise the Lord. Pero ang hitabo, may igsuon, wala patya ni King Saul si Agag, gibihag lang, unya ang mga matambok nga mga hayop, ang mga matambok may isuon nga mga karniro, kato mga daot, mga pesot may isuon, mga tigulang nagipamatay, pero kato mga himsog kay mga hayop may isuon, ang mga tao nag-ingon, di na ito ni patyon, Haring Saul, ato ni halad sa Ginoo. Si King Saul, nahadlok sa tingog sa mga tao, suma sa itong gibasa, mga minamahal. Ingon pa si Saul, miingon kang Samuel, ako nakasala, kay ako nakalapas sugo sa Ginoo, ug sa imong mga pulong, kay ako nahadlok sa katawhan, ug mituman sa ilang tingog. Amen? Imbis patyon ang tanan, way dadon, nagdalag para halad sa Ginoo. Si praise the Lord. Kaya din na nigawas ang pulong, ingon matod pa ni Samuel, maigsuon nga, ang Ginoo walay kalipay sa mga halad sinunog. Amen? Mas labi pang kalipay sa Ginoo ang pagpaminaw, ang pagtuman sa sugo sa Ginoo kaysa mga halad sinunog. Amen? Mas labi pang maayo ingon sa Ginoo, ingon sa ni prophet Samuel, mas labi pang maayo ang pagpamati sa pulong sa Dios, ang pagtuman kaysa mga matambok ng mga baka.
Amen? Kaysa mga matambok kaniro mga halad, mas labi pang maayo ang pagpatalinghog kaysa mga halad niya mga matambok. Si praise the Lord. Kaya mga minamahal, ato nakita sama ni Eli, gitanggal na terminate na igsoon si Eli bilang high priest, mausa ni panahon ni King Saul, usa siya kahari sa Israel, natanggal siya. Siyang pagkahari. Maigsoon natanggal siya. Inalis sa malapinoon ang pagkahari ni King Saul, maigsoon o gipuli si David. Amen. Si praise the Lord. Di ta magsali sa kagalingon nga kita doon na kay negosyo, may na imong negosyo, may na imong trabaho, mga minamahal, stable na imong business, bisag pandemic, stable imong business, mga igsoon, stable imong trabaho, ang uban nangatanggal, ikaw ka matanggal sa trabaho, mga minamahal, ya stable ka, na kay paninda, na pa kay negosyo, na pa kay trabaho, mga minamahal, ayaw pagsalig mga minamahal, kaya ano man, kung dili na ta makapahimot sa Ginoo, pwedeng tangtangon sa Ginoo ang anak nato. Amen? Si praise the Lord. Huwag kang magsalig, dugay na ko sa iglesia, matagal na ko sa iglesia, mga Ginoo, dugay na ko ng buhaton na Ginoo, o tinod, dugay na tatabag-habag sa Ginoo, kaluoy na sa Ginoo, nagpadayon ta, apan kung dili na ta magpaubos ng kagalingon, magsugod na tagpataas mga minal, o kung atong kinamay, kung dili na ta magpahimuot sa Dios, ang tao na ito pahimutan, kaya tas Ginoong tangtangon. Amen? Bisag unsa atong hoptan mga minamahal, bisan kami di mi magkasigarbo mga igsoon, nga bisan kami manakatabarog na ni balang pulpito, nga di man karapat dapat, apan kun kami di makapahimot sa Ginoo, pwede kaming tangtangon sa Ginoo. Amen. Walay magpasigarbo sa kagalingon mga igsoon ngano man ang kita mga maigsoon, mga steward danta, kita gikaluyan lang sa Ginoo, kita gipiyalan lang sa Ginoo sa butang maigsoon nga angay nga i-share nato mga minamahal ang pulong sa Ginoo. Apan usa ka butang mga minamahal ang Ginoo maigsoon, ang kalipay sa Ginoo mga minamahal nga kita mosunod kaniya maigsoon. Amen. Kana si praise the Lord. Kaya mamalandong ta maigsoon, natanggal maigsoon si inalis sa pagkahari si King Saul. Tungod sa pagtuman niya sugo sa Ginoo. Amen? Napaka-importante day ang pagsunod sa Ginoo. Pwedeng mawala ang imong kahimtang, imong posisyon, pwedeng mawala og labaw sa tanan. Ano pag-ingon, ano yung mga pagtulunan, once you are saved forever. Kung ikaw luwas ka na, dili mga minahal. Kung dili mo ipagtrabaho atong kalawasan, pwede pang matangtang atong kalawasan kung dili ta magpahimot sa Ginoo. Amen? Si praise the Lord. Pwede. Mga minaw, pwedeng i-reson sa Ginoo atong pangalan sa libro sa kinabuhi. Si praise the Lord. Ay kumpiyansa, maigsoon. Ang kaluwasan, mga minamahal, alang lang sa mga tao nga nagtuman sa sugo sa Ginoo. Si praise the Lord. Kaya maningkamot ang matag-usa ka nato maigsoon. Usbon ko, maigsoon, paningkamutan nato nga makapahimot sa Ginoo. Si praise the Lord. Sa Lucas, may isa sa New Testament, tumabasa sa New Testament, sa Luke chapter 23, mga minamahal, verse 20 to 24. Sa Lucas, Kapitulo 23, versikulo 20. Hangtod sa 24. Hangtod sa 24. Og si Pilato misulti pag-usab kanila nga buot niya buhian si Jesus. Apan sila na nagsinggit nga nagaingon, ilansang siya sa krus, ilansang siya sa krus. Og siya mingon kanila si katulo, kay ngano unsa ang kadautan nga nahimo niining tawhana? Wala ko hikaplagan kaniya nga bisan unsang hinungdan nga sa kamatayon. Tungod nini ako siyang pagahampakon ug unya pagabuhian siya. Apan sila ming samos pagsinggit nga nagapangayo nga ilansang siya sa krus ug midaog ang ilang mga tingog ug sa mga pangulong saserdote. Og si Pilato nagahukom nga ang ilang ginapangayo pagabuhaton. Og iyang ibuhian kanila kadto nga tungod sa kagubot ug pagpatay sa sikataw gisulod sa bilangguan nga ilang gipangayo apan iyang gitugyan si Jesus sa kaubuton nila. Amen. Atong palapakan ang pulong sa Ginoo. So, ang nakita mo, maigsoon si Barabas nga usa sa mga binalanggo. Kay si Barabas usa ka kriminal. Maigsoon,
si atong Ginoo gitaral maigsoon sa panahon ni Pilato, siyang gobernador maigsoon sa panahon sa Roman Empire maigsoon. Unya do na may balaod. Once nga do na kay taong i-accuse ang atong Ginoo, gi-accuse nila nga dadun sa kamatayon maigsoon, miduol sila ngadto kang Herodes, miduol sila ngadto kang Pilato. Og si Pilato maigsoon gi-examine ang atong Ginoo. Nga matod pa sa Biblia, so wa ko'y nakaplagan nga sala ning tawanan. Ano inyo maning silutan sa kamatayon? Ang hukom ni Pilato nga, ako lang ni siyang pabunalan. Ako ni siya ipabugbog ba, pakulata, hapak-hapakon sa una, hapak man itong silot sa una, bunal-bunalan ka. Pag human akong bunalan, buhian ako. Nga napatasan maigsoon sa panahon sa mga Hudyo, napatasan nila nga every year, kada pista, doon ay buhian nga kriminal. Unya ningon si Pilato nga kining Hesus inyong gitaral ako ning buhian kay nasa atong balaod nga kada pista maghatag-tag pardon sa mga binalanggo. Ako na ning buhian. Ingon ang mga tao ilansan sa cross ang buhi si Barabas. Si Barabas nga usa ka kriminal nga naghibog kagubot sa nasod sa Israel maigsoon niya nakapatay asala murder pa gyud kay nabilanggo si Barabas mao ni gipangayo nila nga buhian ug ipapatay ang atong Ginoo. Amen. Unya, nakita ni Pilato sa iyang pag-examine, iyang pagsusi, pagsukit-sukit niya, ningon siya, wa ko'y nakita ang sala ni tawana. Apan mas milabaw ang tiyog sa mga tao, ilansan sa krus si Jesus. Mao'y buhi si Barabas. Tungod maigsoon sa kahadlok ni Pilato, kadi bitang people's power ba, hinumdum ni Marcos, panahon ni Marcos. Nga si Marcos, tungod sa martial law, siya lang ang presidente sa nasod sa Pilipinas nga niabot og 20 years. Barag ako kasi 20 years nga ni reign sa tong nasod. Di ba tag unom naman nakatuig ang termino? Unom ba o 6 years? Siya lang abot og 20 years. Tungod naglusad siya balaod nga martial law, mga minamahal. Siya ang murag hari gid sa Pilipinas. Way makapakanaog niya, way bisag kinsa makapanaog niya, way bisag kinsa general nga makahimo pagkanaog niya, martial law talaga. Pero pag abot as people's power, tanggal si Marcos. Amen. Amen. Thanks to praise the Lord. Nahadlok si Pilato nga kundi niya paminaw ang tingog sa mga tao kay tanang tao ding ilansan sa krus si Jesus. Imbis nga pahimutan niya ang Ginoo kay way sala, mas gipili niya pahimutan ang mga tao ngano man nahadlok siya basig matanggal ipalagpot siya bilang gobernador. Amen. Basin sunod eleksyon di na siya makadaog or maaring ana nga time magkamarsyalo o maana nga time, brother, people's power ang gamiton sa mga tao. People's power talaga kailan sa krus. Og dili mo tuman si Pilato, mahimo siyang ipalagpot sa mga tao kay mag-iusa sila people's power. Kaya nakita na ni Pilato ayang gidangatan, delikado ko, matanggal ko sa akong serbisyo. Kaya napahimutan niya, mas gipili niya papahimuot sa tao kaysa pagdahig sa Dios. Amen? Amen. Tama si praise the Lord. Kaya mga minamahal, sa itong pag-alagad sa Ginoo mga igsoon, di nato angay hunaw-naon mga igsoon. Sama ni Pilato, mas gipili niyang pasidunggan ang tao kaysa Dios, mga minamahal. Kaya sa pag-alagad sa itong paningkamutan mga igsoon, unsa man mga pagsulis itong itong mudangas itong kinabuhi mga igsoon, paningkamuti mga igsoon, nga atong mapahimutan lang, way lain ang Ginoo. Amen? Amen? Daghan na mga testimony din mga minamahal nga pag-abot sa panahon doon ay conflict sa trabaho kay doon ay mga trabaho nga ang uniform talaga pag makapantalon talaga dili man bawal man sa ato ang mga sister magpantalon biblical man dili man pwede magsulob mga magpantalon ang babae kay iya man bisti sa lalaki mga minamahal pero ato makita dinhi may gisuon nga talagang doon ay dinhi mga testimony nga pag-abot na sa panahon, nibarog sila sa pagtuo, mga minamahal, nga wa sila mahadlok, maigsuon sa management, admin, nga mong ingon nga, hinanggid ka magpantalon, or either mag-apply ka niya, di ka dawaton, kung dili ka magsulog pantalon, maigsuon. O naiuban maigsuon, nagtrabaho diya, pag-abot ang patay maigsuon, nagitugutan magsel, naabot ang time, gisilipan sa mga kauban nga mga nasa admin, o pwede na nga, gigididaan na magsayal maigsuon, papantalono na, apan ni barog kita sa pagtuo, mga minamahal, atong gibuhat, nagampo lang ta, nagpuasa lang ta, mga minamahal, nangayat tag letter request sa simbahan, nga doon natin freedom of religion, maigsuon, nga atong pagtulunan, nga ang pagsunod sa pulong sa Ginoo, maigsuon, nga magbistig ng mga babae, mga minamahal, atong nakita, tungkol sa mga pag-ampo sa mga pastor, mga minamahal, pag mubarog ta sa pagtuo, maigsuon, atong makita, pagpahimutan nato ang Ginoo, maigsuon, ang Ginoo mutabang nato. Amen. Praise the Lord. Testify ang uban din, tagumpay. Miuyon na ang kumpanya. Kung dili man muuyon ang kumpanya, maigsoon, di man muuyon ang kumpanya, mingon ta, bahala na kang trabaho aka.
nganuman mas palabihon ako ang pagtuman sa Ginoo kaysa akong gusto. Amen? Kaysa gusto sa tao, maigsoon. Kaya mga minamahal, magpasalamat na ning orasa, maigsoon. Ako nga painumdo na itong tanan mga minamahal, nga ang Diyos nga itong ilagaran, wa malimot mga igsoon sa itong pag-alaga sa Ginoo mga minamahal. Dunay Diyos nga nagtanaw na to, pag mapahimut na to ang Ginoo, maigsoon ang Ginoo, maghatag na itong panalangin. Amen? At si praise the Lord. Dini sa libro maigsoon sa sa Ezekiel chapter 33 verse 7 to 9. Ato masahon maigsoon. Sa basahon sa Ezekiel kapitulo 33 verse 7 to 9. Chapter 33 Verse 7. verse 7 to 9. Busa ikaw, o anak sa tao, gibutang ko ikaw nga usa ka magbalantay alang sa balay sa Israel. Tungod nini padalinghugi ang pulong sa kumbaba o gihatag kanila ang pasidaan gikan kanako. Sa diha nga ako moingon sa dautan, o dautan nga tao, ikaw sa pagkamatuod mamatay gayud, o ikaw dili mosulti sa pagpasidaan sa taong dautan gikan siyang dalan. Kanang tao nga dautan mamatay gayud diha siyang kasalanan, apan ang iyang dugo panilngon ko diha sa imong kamot. Apan kung ikaw nakapasidaan sa taong dautan may tungod siyang dalan sa pagpabiya nini, ug siya dili motalikod siyang dalan, siya mamatay gayud siyang kasalanan, ug galing ginapagawas mo ang imong kalag. Amen. Amen. Atong balabakan ng pulong sa Ginoo maigsoon. So bilang mga katawhan sa Ginoo maigsoon, ang Ginoo kanoy naghatag natong warning. Amen. Amen. Kami maigsoon bilang mga magwali sa pulong sa Ginoo di man karapat-dapat. Usay mo santop sa mga una maigsoon nga maghuna mi usay ma dunay tayo maghuna mi nga murag kuyawan mo usay magwali pa kay basig makawali ta usay kanang usay makasulti tag mga bugat nga pulong ba. Kay di malikayan maigsoon nga dunay time talaga nga dunay hard preaching atong masulti atong mawali ba kanang mga bugat maigsoon nga mga pagtulunan maigsoon talagang rebuke tada dunay mga rebuke gid mga pagtutuwid ba para ta kung wala gyud rebuke kung wala kay dili man pwede hapuhap lang ta sigan biblikal lang katong naghapuhap lang sa katul nga dulunggan dunay mga tawo nga nangita sila mga preacher nga muhapuhap lang sa kasing-kasing nga muag sige lang kanang mga matamis ba nga mga sulti mga binulakan ng mga pulong maigsoon para mahadlok doon mga preacher maigsoon nga sa mga pundok na mga mahadlok sila sa membro mo rebuke. Kaya ako ba mga preacher o ba mga gawain dili makasulti nga maigsoon nga bawal talaga ang babae nga pantalon. Iukihan na nila mga nahadlok sila mawad ag membro. Ang ikapulong halad usay di pa nila isulti gid nga kinahanglan nga muhatag. Tungod kay nahadlok sila mawala ang membro. Amen. Si praise the Lord. Kami maghuna usay maigsoon nga sa amo lang mohuna mi maigsoon nga makasulti mig masakit nga pagkasumura ka ng medyo bugat na ba? Maghuna mi basig masakitan ang kapatiran basig di na mo simba, maglagot na, masuko na. Pero mga minamahal ko atong basahon sa atong ibasa mga minamahal nga ang Ginoo din nagtudlo maigsoon nga kita maigsoon di lang kami kamo usab kitang tanan magpalanhanan ta maigsoon kitang tanan gibutang tas Ginoo ang Ginoo naghatag natong pulong maigsoon pasidaan sa mga tawo nga nagbuhat og daotan. Amen. Ingon sa Ginoo kun ang daotan nakita ni ingon sa Ginoo maigsoon nga ang daotan sa pagtinulod gayud ingon sa Ginoo maigsoon nga patalinghugi ang pulong sa akong baba ihatag kanila pasidaan gikan kanako ingon sa Ginoo sa diha nga moingon ako sa daotan o daotan nga tao ikaw sa pagkamatuod mamatay gayud ug ikaw dili musulti sa pagpasidaan sa taong daotan gikan sa iyang dalan kanang tawo nga daotan mamatay gayud diha sa iyang kasalanan apan ang iyang dugo pagkapanilngon ko diha sa imong kamot tanawa pag di ta magkapasidaan maigsoon maningil ang Ginoo. Amen. Apan kung ikaw magkapasidaan sa taong daotan may tungod sa iyang dalan sa pagbiya niini ug siya dili motalikod sa iyang dalan nga daotan siya mamatay gayud sa iyang kasalanan ug galing ginapagawas mo ang imong kalag. Amen.
Kaya importante dahil bisag usay sakit ang atong maisulti, mawali, maigsuon. Nga naman, kung walay heart preaching maigsuon, walay kinabuhi nga mabag-o. Amen? Kung walang pagtutuwid, walang pagbadlong maigsuon, walay kinabuhi maigsuon, walay pagway kasing-kasing nga masakitan sa pulong sa Ginoo mga minmahal, kapara nimo baliwala lang ang pulong sa Ginoo maigsuon, walay kabaguhan sa Ginoo, dili ta matulid, dili ta matarong ato mahal pastor maigsuon, mabader, grabe mag-rebuke pulong sa Ginoo mga minmahal. Nga naman, gikinahanglan ginabison aron mapasidan-an kitang tanan. Amen? Amen? Para mapasidan ang tantanan maigsoon. Nga naman, kung pasagdan ta sa itong kinabuhi, kung walay pagbadlong sa pulong sa Ginoo mga minamahal, ang tao dili mausap ang kinabuhi. Amen? Magpatuyang yapon ta, awa, maniwa, mabit na sa pundok, baliwala nila, nga no, wala iwali ang tibok kamotor, apan dinhi, mga minamahal, dili namin mahadlok, masakitan ka man o dili maigsoon, wala nagmasakitan mo, basta mapaymutan na nato ang Ginoo. Kung masakitan mo, mga minamahal, dawata ang pulong sa Ginoo, kaya ang pulong sa Ginoo, maghatag tinig kaayuhan sa itong kinabuhi. Amen? Magsitag wali dari, okay lang na, okay lang, simbal mo, bahala mo mag-inom-inom mo dito. Bahala mo, sige lang, tanaw lang mo sini dito, tanaw lang mo masalidang kalibutan. Sige lang mo, sige, padayon, basta simbal lang mo. Inana nga pagwalay may sun, walay kinabuhi na. Amen? Way kaluwasan na. Masakit man ang pulong sa Ginoo atong dawaton, kay kini naghatag na itong kinabuhi. Amen? Tanam si praise the Lord. Tanam si praise the Lord. Panahon maigsoon, matud pa ni Pedro maigsoon sa Acts chapter 4 verse 18 to 20. Sa Acts chapter 4, verse 18 to 20. Og ilang gipatawag sila, og ilang gipinahan nga bisan unsang paagi. Dili na sila managsulti bisan managpanudlo, pinasikat sa ngalan ni Jesus, apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila nga mingingon, kung matarong sa tubangan sa Dios ang pagpatalinghog kaninyo, labi pa kay sa Dios hukmi ninyo. Kay kami dili makapugong sa pagsulti sa mabutang nga among hikitan o hingdunggan. Amen. Amen. Atong palabakan ang pulong sa Ginoo mga minamahal. Si Juan ug si Pedro samtang sulod sa padung sa templo mga minamahal, katong matahom nga templo maigsoon, matahom nga pultahan dito sila maigsoon aron magampo sa Ginoo mga minamahal. Pag abot nila dito dunay makilimos nga sugat pa siyang pagkabata, bakul na di makalakaw. Pagduol ni Pedro ug Juan padung sulod maigsoon, naghangad siya, nangay ka ng limos ba. Pagtanaw ni Pedro, ingon pa ni Pedro, sa lapig bulawan, wala kami. Apan anak na mo, amo ihatag kanimo. Sa ngalan ni Jesus, tumindog kag lumakaw. Amen? Sa dihang gikuptan ang kamot maigsoon, diha-diha, maigsoon, naligon ang iyang tuhod, nakabarog ang bakol, maigsoon, o diha-diha, giayos gyud nakalakaw, pinagi sa ngalan sa Ginoo. Naglukso-lukso, nisulod sa timblo, maigsoon, naghugyaw, grabing kalipay sa tao, kaya ang katong taga ni tawhana, wa ba makatilaw, wa pa di siya makasuig lakaw, maigsoon, wa pa siya kasuig lakaw, pagkabataw niya, pagka himugso niya kalibutana, na, bakul na siya, di siya makalakaw, diha-diha nakalakaw siya. Grabe ang kalipay, naglukso-lukso ang mga tao, nahibulong, nga kanitawhan na mo man yung bakul, magpagkawan makalakaw naman eh. Nagtuo sila nga pinaagi sa kahibalo, pinaagi sa kaalam sa mga apostolis na himo to. Mga minamahal, mato pa nila, na hibawaan nila nga pinaagi di sa ngalan ni Jesus, nga gisangyaw ni Pedro ni Juan ang bakul na kalakaw. Amen? Wala sila kwarta, apan ang gahom sa ngalan sa Ginoo, mao'y nakapalakaw, maigsoon. Dinhi ato nakita, daghan tag kwarta sa una, apan way nahimong kwarta, maigsoon. Pila naka-ospital, maigsoon, pila katambala ato Ginoo, apan wala. Pag-abot dinhi maigsoon, tungod sa ngalan sa atong Ginoo, nga atong gidawas, atong kinabuhi, maigsoon. Ang atong mga sakit, maigsoon, hallelujah, ayo sa Ginoo. Sa una dita makalakaw sa buhat sa pagkamatarong, apan karon tabang sa Ginoo, nakalakaw na ta diha sa pag-alagad sa Ginoo. Amen? Si praise the Lord. Mga minamahal ato nakita maigsoon, matod paggididan sila, giadto sila, matod paggididan sila, ayon na mo sangyaw ang ngalana. Ayon na mo pagwali ang ngalana, gididan sa mga Hudyo, maigsoon mga Parisiyo ang mga apostoles, ingon sa apostoles, dili angay kung inyong pagbuot na, mo inyong gusto nga di kami musulti sa ngalan sa Ginoo, kamulay mag-igo, apan alang ka na mo, dili kami pwedeng dili musulti sa among nakita og nadungog. Kaya pinaagi sa ngalan sa Ginoo, kining bakul nakanakaw na karon. Amen? Amen?
Tanaw si praise the Lord. Sa Biblia maigsoon sa John chapter 12 verse 42, 43 mga minamahal, nga daghan mga Hudyo, mga punuan maigsoon nga nakita sila sa gahom sa Ginoo samtang nagwali ang Ginoo, nakalakaw ang mga bakol, ang mga sanlahon maigsoon nga hinlo maigsoon, daghang mituo, daghang mga rulers maigsoon, tanan daghang mga punuan, mga high priest maigsoon mituo sa Ginoo. Apat tungod sa ilang kahadlok sa mga parasiyo nga basig palagbuton sila sa sinagoga mga minamahal, wa nila gipakita ang ilang pagtuo maigsoon, nagpakahilom na sa hadlok sila palagbuton kay mas gipalabi pa nila ang pagdaig sa tao kaysa pagdaig sa Dios mga minamahal. Wa sila magpalata. Kita usab karon mga minamahal bilang Kristiyano maigsoon, hallelujah, kung sa imong loved ones doon na kayo, loved ones wala pa masib mga minamahal, sulti sila, pasidan sila nga ang Ginoo maigsoon. Mabot ang time kung dili sila mobiya sa ilang pagkadautan, dili sila mag-alagad sa Ginoo, dili sila mokuyog nato aros pagsimba sa Ginoo, pabilin sila magsimba ribulto mga igsoon, iabot sa adlaw panilingan sila sa Ginoo, iabot sa adlaw malaglag sila mga minamahal, mamatay sila ngadto sa kalayo sa impierno. Apan kun ato silang pasidan-an maigsoon og sila motuo, maluwas nato sila mga minamahal. Amen. Og dili man sila motuo, naara sa ilaha mga minamahal, apan kung kita nakasulti nila, mahimuot ang Ginoo nga kita maigsoon wa ta mulilong, dili ta panilingan sa Ginoo. Atong mahimutan, ayaw ka mo kahadlok pagsulti sa imong laban sa wala pa masib. Ayaw ka mo kahadlok ngano mas kahadlokan nato ang Dios nga maigsoon nga maningil sa matag usa ka nato kundi ta mutuman sa sugo sa Ginoo mga minamahal. Amen. Tanaw si praise the Lord. Kaya sa atong pag-alaga sa Ginoo mga minamahal, atong paningkamutan, mapahimutan nato ang Ginoo mga igsoon. Ning oras sa akong gihangyon tanan, mga minamahal, tayo ang mga luhod ta mga minamahal, atong awitan ang Ginoo, atong daygon ang Dios mga igsoon. Pasalamati ang Dios mga minamahal, nining naghinapos nga panahon mga igsoon. Hallelujah. Ingon sa balang kasulatan mga minamahal, ingon sa Biblia mga igsoon. Hallelujah. Si Enoch mga igsoon, pinagi sa pagtuo. Si Enoch mga igsoon sa Biblia mga igsoon, gilalin paingon sa langit. Na-rapture si Enoch mga minamahal. Ingon sa Biblia maigsoon, si Enoch maigsoon, gilalin paingon sa langit ug siya wa aron dili siya makatagamtam sa pisikal nga kamatayon maigsoon. Ingon sa Biblia maigsoon, wa na siya makaplagi sa Enoch mga minamahal sa chapter 5 sa Genesis maigsoon, wa na siya makaplagi ngano maigsoon gikuha siya sa Ginoo. Ingon sa Biblia maigsoon, sa wala pa siya kuha maigsoon. Ingon sa Biblia maigsoon, gipahimatud-an maigsoon nga bago gikuha sa Enoch maigsoon, dinhi sa kalibutan maigsoon, nakapahimuot siya sa atong Ginoo mga minamahal. Kaya maigsoon atong paningkamutan bago gikuha sa Enoch maigsoon, bago sa gilalin, ingon sa Biblia maigsoon, napahimutod-an maigsoon nga sa Enoch nakapahimot sa Dios mga minamahal. Atong awitan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah, praise the Lord. To be blessing you, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.